pengen itu. Terus mau urip ngirim. Sanggul itu. Lumayan itu ya. 10. Oh lo sak mene kan yo lumayan sak mene. Ya ini guys kolam pancing sederhana milik Babatan. Bertemu dengan teman-teman ini guys. Jadinya angel. Jaluk nang Eroni. Cacing apa? Paspor. Lah entuk murid. Dicili kok. Lumayan nih wakil gede-gede iki. Iya. Golomot apa cacing, Lek? Golomot apa cacing? Hah? Cacing. Oh, sip. Oke, guys. Ini namanya Pak Min. Pak Min baru datang, guys. Oke dong. Ono yo akeh liar-liar. Ayo. Ini namanya Pak To, guys. Pak To. Pak Depi, guys. Oke. Pakai apa, Pak? Cacing, Pak? Pakai jenggireng, Pak? Jenggireng itu bahasa Sunda itu, guys. Bahasa Sunda apa mana itu, guys? Enggak, iki cacing 8 iki. Nukur, Be. Cacingnya, Be. Ini Bang Roni nih, guys. Bang Roni, guys. Pemancing ulung sampai keluar sisik. Oke, Bon. Sipun. Apa, Bon? Lumayan, Bon. Oke, guys. Ini pindah ke Pak Min, guys. Langsung 2, guys. Di teman-teman tadi nggak ada, pindah ke Pak Min ini, guys. 2, guys. Wow. Mantap, coy. Haha. Masukkan kerambas, coy. Ya, pipi. Oke, diuyel-uyel lagi, coy. Coy iki penak lemen to. Pilu loro to. Angin ya nih mlaku. Kena coy.
kena coy. Nulik. Wah, delok lagi iki. Coy. Oh coy, gede coy. Coy. Uh, Mantap coy. tarik lagi coy. Men. Telat nare, kai balik. Nelek. Mantap coy. Dari Misanto. Ikan perjalanan ngono kayak roti mancing iki. Nah, yang aja. Cingunin noring. Wak ya. Oke. Lumayan. Setelah lama menunggu. Tarik lagi. Wow, iki guys. Iki guys, coy iki guys. Ayo coy. Penting coy. Ini mantap coy. Masuk. Ayo coy. Cair. Tarikan coy. Iki. Wah, narik nih. Hai. Boleh digowo, boleh. Kondol, Lek. Ya, Ih. yang senengane ya. Kucing gak uman. Hah? Iya. Aku di pusaka itu kok begini kok helok banget. Kalau betul banget. Pinggir kono, Lek. Ngetan gak ono ya. Numpuk ya. Iya. Kok cetek to iku? Kayak kabel ya kan. Telur ra Iwon. Tarik ae Lek men. Seleb jam loro. Oleh diseleb.
direkam nih. Ih, wes. Ini juga ini. Jangan bunyi, soalnya direkam ya. Oke guys, pindah di lain tempat ini guys. Ya lumayan di sini guys. Tadi di Pak Min ya cukup banyak. Ini juga banyak juga lain tempat ini. Lain tempat tapi di sebelahnya Pak Min juga nih guys. Nah itu Pak Min guys. Ah sendirian guys. Pak Min juga tarik-tarik terus guys. Oh, tarik lagi. Oh itu Pak Min guys. Masih narik guys. Oke Pak Min. Guys, mantap. Ini kulone kayaknya obai blas. Nila guys, nila. Haha, ini Bang Roni guys. Kayak nila nih guys.